আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাথা أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون তোমরা কি মনে করো আমি তোমাদেরকে কি অনর্থক সৃষ্টি করেছি? না না না, আমি তো তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। সৃষ্টির উদ্দেশ্য আছে, যে উদ্দেশ্যটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা জারিয়াতের মাঝে সুন্দরভাবে বলেন ওয়ামা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহু আকবার, বলেন না আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র আমাদেরকে তার ইবাদত করার জন্য। এই জন্য আমাদেরকে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে জানি না কে কখন মৃত্যুবরণ করব, এই জন্য আমাদেরকে সব কিছু এখন থেকেই সাজিয়ে নিতে হবে। এই জন্যই তো সুন্দর ভাষায় বিভিন্ন আলেমগণ তারা বলেন জিন্দেগিকে তোমরা আমল দিয়ে সুন্দর করে সাজাও, তাহলে তোমরা ইহকালেও সফল হবে, পরকালেও সফল হবে। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे क़ल्बो रूहो, जैसे हो रोशन मेरे क़ल्बो रूहो, और न कोई चारा दो जहामी नहीं, और न कोई चारा दो जहामी नहीं, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार न हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार न हो, बाजार से गुजरो हो खरीदार न हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार न हो, बाजार से गुजरो हो खरीदार न हो। ए दुनिया एक मिसल कागज़ फूल है, ए दुनिया एक मिसल कागज़ फूल है।